Bib, illum jiġi 30 ta' Novembru 2022. Ħan nitkellem waħda fuq il-vjolenza domestika. Dal-aħħar kien hawn reat inqatlet Bernice trid tintuża il-kelma femiċidju u da kif fittix naqra milli jidher il-gvern għamel kummedja u issa b'dil-kelma femiċidju qed jipprova jagħti l-indikazzjoni li r-raġel is-sess maskili huwa il-problema tal-vjolenza domestika. Issa mingħajr ma niġġustifika l-użu abbużiv fiżikali, nixtieq ngħid li sakemm fiżikament ma tispiċċax immankat jew maqtul, da jitlaq it-tbenġil u t-tbenġil jitlaq. U fl-aħħar mill-aħħar titgħallem jiena kelli ommi idi ħafifa u l-karattru tiegħi naħseb bid-daqqiet li tatni is-sodatuli iktar milli. Imma għax ma kontx effettwat mentalment. U mbagħad hemm it-tbenġil psikoloġiku, mentali u da ma jmurx faċilment. Mhux qiegħed niġġustifika l-forza fiżikali u laqqas nirrakkomanda li il-ġenituri isawtu it-tfal, imma daw huma fatti li it-tajjeb wieħed jaqsamhom u għad benġil da issa ħaniġi il-qudiem dwar di. Issa milli jidher l-affarijiet dal-aħħar sentej bdew jiggravaw u da tort tal-gvern tat-tmexxija bdew jiggravaw l-affarijiet. Ħanara waħda. Hawnhekk hawn karta ippublikata minn National Library of Medicine. U di għamlet studju sa daw karti jkunu pubblikati da ħanet neħħajjem minn hawn taw kollha. Mela, ħanerġa' kelli nċalla waqqaf naqra. Daw il-karti jiġu pubblikati mis-sena tal-mediċina. Issa da jekk ma tkunx inti miexi mal-aġenda jew mal-attenzjoni li jkollhom. Da, insomma, trid toqgħod attent kif tpoġġi l-kliem għax inkella daw ma jippubblikawhomx. Issa da hawnhekk hawn studju COVID-19 and domestic violence an indirect path to social and economic crisis. Da studju għax sabu innotaw li waqt li minħabba il-mandati, speċjalment il-lockdowns li ħarġu minħabba il-COVID-19, żdiedet il-vjolenza domestika sewwa u ġifieri da turi li kien hemm l-indikazzjonijiet li il-lockdowns kienu kellhom dal-effett. Issa hekk wara, although the lockdowns and movement restrictions imposed by countries around the world are slowing down. Daw is-soltu ikollok referenzi sewwa meta jgħidu xi ħaġa jirreferu għaliha biex tkun tista' tara l-istudju. Mela, hawnhekk qed jgħid, although the lockdowns and movement restrictions imposed by countries around the world are slowing down the infection rate of COVID-19, data suggests that domestic abuse is acting like an opportunistic infection, flourishing in the conditions created by the pandemic. Issa hawnhekk hawn dal-link hawn. Tiġi di. U daw Alla jbierek qegħdin jikkwotaw il-New York Times gazzetta, jiġifieri daw qed joħorġu ups, x'għamiltaw. Qed joħorġu rapport xjentifiku fuq x'qegħdin jgħidu l-gazzetti. Issa barra minn hekk irid niġbed l-attenzjoni li di l-kelma although the lockdowns and movement restrictions imposed by countries around the world are slowing down the infection rate of COVID-19, di m'hemmx referenza liha, di provi mhux jippreżentaw daw. Sewwa waħda. Issa milli jidher għaw Malta
għat 2001, 2021, 2022 għaw din Malta National Strategy based on Malta's National Strategy on Gender-Based Violence and Domestic Violence 2021. Ġifier affarijiet ilhom bdew jirrankaw Malta wkoll fuq din vjolenza domestika. Hawnhekk hawn rapport mit-Times of Malta fit-22 ta' Novembru u qed jgħid ara Cassar has filed 5 separate police reports against her husband this year alone, with the most recent one having been filed on Monday morning, a day before she was shot dead in Pola. Mela, ġfida għawek jgħat jindika li f'dal-aħħar sena riċenti, sa ma nafx hekk hux riċenti jekk kienx hemm qabel il-pandemija da bedix ikun vjolenti jew le. Mela, hawnhekk hawn ukoll li ħalaraw ta' di fis-27 ta' Novembru 2022 the 20,000 government funded study was finalized a year ago. Da fit-2022 da spiċċa fit-2021, jiġifieri fit-2020 meta kien bdiet il-pandemija diġà bdew jinħassu l-effetti Malta tar-riżultati tal-lockdowns u da baqa' sejjer biha. Mela, the 20,000 government funded study was finalized a year ago, but so far remained unpublished. It recommends setting up specialized judiciary team dedicated to bring domestic violence cases to address year-long backlogs. Ġifieri da l-effetti tal-lockdowns skont dik il-karta bdew inħassu Malta wkoll u nixtieq infakkar li da baqa' sejjer biha da kienu jafu li l-effetti tal-lockdowns qed jirriżultaw fi vjolenza domestika u baqgħu sejrin biha di mingħajr ebda evidenza ta' xejn. Li il-lockdowns qegħdin iwaffqu mit-tixrid tal-pandemija. Daw aqqas biss sabu, aqqas biss daw qabdu l-bżieq ta' xi ħadd li kien bis-sintomi, mhux positiv, bis-sintomi. Tafaħ fil-bżieq għand ħadd ieħor biex jaraw joħorġu l-sintomi. Li tixteret bil-bżieq di ma hemmx evidenza, ma ġietx provata, dawx qabdu u tefgħu l-ilma ġo tree nozzle nebulizer, sejħulu da, jisprejjaw, jaraw sa fejn wasal da l-isprejja u qalu 2 metri. Issa dejjem ma tagħmel is-sens għax ikollok ir-riħ minn warajk, iż-2 metri jiġu 8. U jekk ikollok ir-riħ ġej minn quddiemek, iż-2 metri jiġu f'wiċċek, tinfettal ta' warajk, veffak. Mela, biex naqa' bis-suġġett. Issa, jekk wieħed ifittex lockdowns u domestic violence isib ħammur fuq xi ħadd mainstream issa, hawnhekk għadni jiena sa da ħammur fuq gazzetti u media mainstream daw, jiġifieri il-medja Maltija li jisimgħu minn għandaw jaqbdu u jirrepetuh sewwa. Mela. Ħanaraw. The Guardian. Domestic abuse surged in lockdown. Panorama investigation. August 19, 2020. Woman
women's welfare groups warned that the lockdown would result in increase in domestic abuse and violence. 19 days after the lockdown began, the government announced it would give an additional 2 million waħda. Wikipedia. New York Times. July 2020. Its lockdowns began in early March. Soon after that, domestic violence reports began to rise, but there was nowhere for newly desperate women to go. Shelters. United Nations. 40% of frontline workers in Southwest Wales reported more requests for help with violence. In France, domestic violence cases increased by 30% since the lockdown in March. CNN. Activists in Mexico say lockdown measures put in place the slow spread of COVID-19 to an uptick in domestic violence, especially amongst women. CBC News. The London-based domestic violence charity Solace says that it saw 200% raise in its calls to the helpline during the first easing of Britain's coronavirus lockdown in May. Da evidenti di Malta bdew jitlu wkoll dal-affarijiet kien hemm preparamenti. Issa daw ħanerġa' immur u da kollu li juri direttament li il-vjolenza domestika kienu riżultat tal-lockdowns. Fuq TVM Malta, fuq TVM hawnhekk wara da meta mit-26 ta' Novembru Indunajt li mill-ħażin joħroġ it-tajjeb. U di bdiet tajtaw li qabdet tpitter meta kienet qiegħda magħluqa bil-lockdown. Ma nafx għamlu ħi. Da qabdu u sakru lin-nies. B'riżultat li il-vjolenza domestika żdiedet. U issa wara li għamlu l-froġa qegħdin jitfgħu it-tort u qed jissikkaw iċ-ċinturin u jikkastigaw b'aktar mod aħrax. Lil min jikkawża il-vjolenza domestika mhix qed niġġustifikaw vjolenza domestika m'għandix tkun. Imma indullurat benġil mela sewwa l-ewwel tbenġel lin-nies psikoloġikament, mentalment. U mbagħad kif ikun hemm xi ħadd vittma ta' titbenġila psikoloġika u da jagħmel xi kummedja tikkastigah iktar. Flok terfa' ir-responsabbiltà u tajt li żbaljajt u tipprova tirranġa il-fucking żball. U di għadha m'għaddiċ, di għadhom kif intaqgħu il-G20. U daw ftehmu fuq il-passaport biċ-ċertifikat tal-passaport di għadha m'għaddiċ. Saħan naraw is-sada u di kien hemm attendit tal-EU. Il-kunjata hemm x'isima Ursula. Ta' x'ħan għamlu issa? Ħan injoraw fucking kollox, nibqgħu inġennu n-nies biex nobdu il-barranin? Sa da interessanti
fuq di l-karta. Hawnhekk wara. Report that violence against women increases in communities hit by environmental disaster. Daw l-azzjonijiet tagħhom kellhom ir-riżultat bħalma jkollu diżastru naturali. U issa jiġu daw. Idaħlu il-kelma femicidju biex jikkastigaw iktar il-vittmi tal-azzjonijiet tagħhom stess. U lili bil-kelma femicidju, għax daw femicidju, law saw il-femicidju, daw qed jipproteġu n-nisa, tajjeb. Imma la daħlu l-femicidju hemm qed jgħidu lil irġiel il-problema. Kieku kienu jgħidu ma nafx tesistix il-kelma spousicide, il-ħabib jew il-ħabiba tiegħek, vjolenza fuq il-ħabib jew il-ħabiba tiegħek. Mela daw l-ewwel fakkjaw. U issa wara li fakkjaw lili għax raġel jittimbrawni li nista' nkun vjolenti meta jien is-sagrifiċċji li għamilt u mhux waħdi malija nitkellem, is-sagrifiċċji li għamilt f'dawk is-sentej biex nibroha niftaħ għajnej lil min jisma' mill dawl qabda kriminali. U mhux parlajt biss għax biex infejjem min-nies da anke ktibt lill-Parlament il-Prim Ministru il-Pulizija tal-Freedom of Information. Ma għamilt affarijiet minn fuq wara wkoll, anzi iktar kien hemm xogħol fuq wara. Jirdu daw wara li jien fottejt sentej minn ħajti. Ma jdispiċinix ta' biex nipprova niftaħ għajnej lil tal-Parlament, lil Pulizija u lin-nies b'dal-perikli li ġejjin fuqna. Issa daw ħajjittimbraw lili bħala il-problema ta' vjolenza domestika sempliċiment għax raġel. Biex qed niġġustifika il-vjolenza domestika ħażin. Imma laqqas u sew li min ħoloq il-problema ta' vjolenza domestika jgħaddi l-liġijiet biex iħarrax il-pieni fuq il-vittmi li krea u stess. U da parti sajra mill-problema li ħolqu, barra n-nies li qed imutu ishom dubbin u n-nies li mardu. Għax meta jmutu n-nies imbagħad ma tistax taħbihom iktar l-affarijiet. Da hemm it-tbenġil psikoloġiku fuq it-tfal biż-żobb ta' bubbles, użulajtuhom mentalment it-tfal. Hemm il-problemi ta' minħabba l-maskla kien hemm irrapportat li t-tfal qed idumu biex jitkellmu, da diżastru għamiltu hi. U xata għamiltu b'dal-biċċa xogħol. U meta saqsejt jien bil-freedom of information li fejn l-evidenza wara dal-affarijiet li qegħdin tagħmlu, ma rispondewniex. Għal darba darbtejn. Moħħkom hemm nies. U qabel ma nagħlaq, grazzi għal min jixxerja. Ġabib.